ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो। विदेही बन बाप को याद करो। কিভাবে বাবাকে याद করব? শিব বাবাকে বিদেহী। বিদেহী মানে দেহ থেকে আলাদা, জ্যোতির্বিন্দু आत्मा। स्वधर्म में टिको। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी। तो शक्ति पाबो कि करले? स्वधर्मे थाकले। स्वधर्म माना आत्मार 7 गुण धर्म आछे ना। तो सारा दिन आज के की बुद्धिते थाकबे? आमी आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप। तो आज के एटाई सारा दिन बुद्धिते थाकबे। तो बाबा बोलছেন स्वधर्मे थाकबे तो शक्ति पाबे, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। खुशीतेও থাকবো আর সুস্থও থাকবো। बैटरी फुल होती जाएगी। बैटरी फुल होती जाएगी। आत्मा बैटरी चार्ज होते থাকবে। কি করলে? स्वधर्मे থাকলে, विदेही अवस्थाए থাকলে। प्रश्न, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो। ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो। ড্রামার কোন দৃশ্য জানার কারণে বাচ্চাগুলো সদা অচল থাকি অচল অডল থাকি ড্রামার দৃশ্যগুলো প্রতি? না একটু একটু পা নড়ে তারপরে আবার দাঁড়িয়ে পড়ি, তাই তো? নাকি অচল থাকি? ড্রামার প্রত্যেকটা দৃশ্য অ্যাকসেপ্টেড, চ্যালেঞ্জ एक्सेप्टेड। एरकम उत्तर, तुम जानते हो यह बम्स आदि जो बने हैं। तुम जानते हो यह बम्स आदि जो बने हैं, यह छूटने हैं जरूर। तुम जानते हो यह बम्स आदि जो बने हैं, यह छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नोंद है। यह ड्रामा की अनादि नोंद है। मरना तो सबको है। मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है। तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़, तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। तुम ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो।
इसमें हिलने की बात नहीं, इसमें हिलने की बात नहीं। रोने की कोई दरकार नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। তো বাবা বলছেন মৃত্যুর জন্যে ভয় পাচ্ছি না তো। এই দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে, কত স্বপ্ন, কত আশা, কত কিছু ভেবে রেখেছি, সেগুলো হবে না, চলে যেতে হবে। কখন যে বোমবারি শুরু হবে কোনো ঠিক নেই, কখন থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অ্যানাউন্স হয়ে যাবে ঠিক নেই। তো কষ্ট হবে না তো। বাবা বলছেন এটা তো ড্রামাতে লেখাই আছে। মহাকালেশ্বর পুজো তো হচ্ছে না, তো মহাকাল তো আসবে সবাইকে নেবার জন্য। ওম শান্তি। বা পেট, বাবা বলছেন কেউ যদি দেহ রাখে, নিজের প্রিয়জন, তো সাক্ষী হয়ে থাকতে পারবো? নড়বে না তো ভিতরটা, অচল অডল হবে না, হলচল হবে না, অচল অডল থাকবো? থাকবো? আসলে গতকালই একজন মহারথী দিদি দেহ রেখেছেন না, নীলম দিদি। তো বয়স অত বেশি ছিল না, অ্যারাউন্ড 60। তো সেই জন্যে বাবাও সেরকম মুরলী চালনা করছেন। উড়িষ্যার বিশাল বড় মহারথী, আর পার্সোনালিটিও ছিল সেই রকম। যাই হোক, তো আমরা পাস হব তো, पास हो तो। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके। बाबा बोलছেন হিন্দু কোথা থেকে চলে আসলো, নাম তো ছিল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। দাপর যুগ আসলো আর দেবী দেবতা কোয়ালিটি নেই, তো কি করে নিজেকে দেবদেবী বলবে? তো হয়ে গেল আদি সনাতন মানব ধর্ম, মনুষ্য বলে দিল। তারপরে কলিযুগ আসতে আসতে মনুষ্যত্ব আর থাকলো না, তাই না? তাই এবার আর সনাতনও, সনাতন মানে সত্য আচার বিচার ব্যবহার, সেটাও থাকলো না, সত্যতাই থাকলো না। সবাই সবাইকে ঝুট ফরেব, ছল কপট, তো অটোমেটিক ধর্মের নামও বদলে গেল। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, तो हिंदुस्तान नाम रख लो कारा, যারা মুসলিম বৈদেশিক আক্রমণকারী আসলো, तो तारा नाम रख लो हिंदुस्तान। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए, वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं हैं। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे, हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए। तो बाबा कहते आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो।
अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। তো যেই কলিযুগী আত্মাগুলো এই আদি সনাতন ধর্মেও পিছন দিকে এসেছে, বাবা বলছেন ওদের মধ্যে সেই সনাতনের সংস্কার নেই, কিন্তু যারা আগের সনাতন ধর্মে দাপর যুগী আত্মা, তো বাবা বলছেন সত্য ত্রেতা দাপর যুগী আত্মাদের মধ্যে সনাতন ভাব আছে। তো ওদেরকে বোঝাও যে তোমাদের পূর্বপুরুষ তো দেবদেবী ছিল, তাই তোমরা দেবদেবী পুজো করছো, এবার ওদের সংস্কার ধারণ করো। उन्होंने यह दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। তাই না, বাবা বলে পাত্র দেখে দান করবে, নারী দেখে, তাই না, যেমন তেমন জায়গায় জ্ঞান ছড়িয়ে দিলে চলবে না, স্থান কাল পাত্র বুঝে দিতে হবে। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उनको स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। प्रथमे एसेছিলাম, তো আমি আত্মা কেমন ছিলাম? সোনার প্রতিমা, শত প্রধান দেব মূর্তি ছিলাম, তাই না, চৈতন্য প্রতিমা। আর সেখান থেকে নামতে 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 উপরে আবরণ জমতে জমতে এত কালো ডিপ জমে গেল যে আর সে সোনার প্রতিমার চমক পর্যন্ত বাইরে দেখা যায় না, তাই না, সব ঢাকা পড়ে গেছে। সে সংস্কারের উপরে দাপর যুগী রজগুণী সংস্কার, কলিযুগের তমগুণী সংস্কার সব একদম ভরপুর হয়ে গেছে। বাবা বলছে আবার সেগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে আবার সেই চকচক প্রতিমা বাইরে বেরোবে। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से, তাই না, বাবার যত লাইট মাইট আত্মার উপরে পড়বে, বাবা প্রথমেই আজকে বলল, অত আত্মা চার্জ হবে, অত আত্মার পাওয়ার বাড়বে। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे, তাই না, যে নিজে দেবী দেবতা ছিল সে অত ভক্তিভাবে দেবী দেবতা পুজোও করবে, কেননা আমার ভিতরে আছে না সেইগুলো। তো নিজের সেই অবস্থাটাকে আমরা খুব মিস করি, খুব ভালোবাসি, তাই তো কি বলে ইষ্ট, ইষ্ট মানা যেটা আমার মনোকামনা, আমার ভিতরের কামনা, আমার ভিতরের ইচ্ছা, সেই হলো আমার ইষ্ট দেব দেবীর মধ্যে আমি সেটা খুঁজি। तो उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण सीताराम आदि देवताओं के भक्त हैं वो देवता घराने के हैं। যারা লক্ষ্মী নারায়ণের পুজো করে, যারা রাধা কৃষ্ণের পুজো করে, যারা রাম সীতার পুজো করে, বাবা বলছেন এরা হলো দৈবী ঘরানার আত্মাগুলো। अब स्मृति आई है जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भरना है तो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए ज़रूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता,
वहाँ यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। বাবা বলছেন শুধু সেবা করলেও হবে না, কি চাই? যোগের পাওয়ার চাই, यादेर शक्ति चाहिए। अशरीरी बन बाप को याद करे, वो है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। আর যথার্থ ইয়াদ বা একুরেট ইয়াদ বাবা কাকে বলে? যখন নিজেকে অশরীরী আত্মা জ্যোতি মনে করে পরম জ্যোতি শিব বাবাকে ইয়াদ করি পরম ধামে, তাই না? তো बाबा बोले एक्यूरेट याद। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फ़ायदा क्या? তাই না? বাবা বলছেন এই ধোকাতে থাকবে না যে আমি খুব ভালো সেবা করছি তো আমার ভালো পদ হয়ে যাবে, তাই না? বাবা বলছেন কি চাই? ইয়াদ চাই, তাই না? যে পরতগুলো পড়ে আছে সেগুলো পরিষ্কার তো হতে চাই না, বিকর্ম তো বিনাশ হতে চাই। तो चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। কখন ভাববে নিজেকে আত্মা? কখন ভাববো? কাজের মধ্যে। তো ভাবি কাজের মধ্যে আত্মিক স্থিতিটাকে যে আমি আত্মা শরীরকে দিয়ে আমি আত্মা রাজা শরীরকে দিয়ে কর্ম করাচ্ছি, এরকম ফিলিংস থাকে? আমিই তো সব করছি, আমাকেই তো সব করতে হচ্ছে, মানে পুরো দেহভানে না आत्मिक स्मृति থাকে? तो कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। तो आज के सारा दिन अटेंशन देव কাজের মধ্যে आत्मा स्मृति और आत्मार स्वधर्मेर स्मृति, তাই না? आत्मा ही शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, वो याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उसको कहेंगे बुद्धू। বাবা বলছে যে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদ করতে পারছে না, আত্মা রাজা বলে ভাবতে পারছে না। বাবা বলছেন সে কী আছে? তো এই লিস্টে নেই তো, আমরা সমঝদার বাচ্চা আছি তো। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं, याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, মানে ধর্মের মধ্যে শক্তি আছে। তো কোন ধর্ম? স্বধর্মের মধ্যে শক্তি আছে। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। যেই মনে মনে ভাববো আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা, তো মনটা শান্ত হয়ে যাবে। আমি সুখ স্বরূপ আত্মা, আমি সদা সুখী আত্মা, তো মনের ভিতরে সুখের ঢেউ উঠবে, তাই না? তো প্রেম স্বরূপ আত্মা, তো সবার প্রতি অটোমেটিক ভালোবাসা তৈরি হবে। তো বাবা বলছেন সারা দিন আত্মার সাত स्वधर्मेर উপরে সমানে থাকো। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शकल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। বাবা বলছেন বাদ বাকি তো সবার কথা মনে পড়ে, অমুক কী বললো, তমুক কী বললো, শিব বাবা কী বললো ওটা মনে পড়ে? ওটা নিজেকে বলি, জিজ্ঞেস করি যে আজকে শিব বাবা কী বললো, অমুক কী বললো, তমুক কী বললো, তো ভেবেই যাচ্ছি।
तो योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा, তাই না? যত আত্মার ভিতরে লাইট মাইট ভরে দেব, তো অত পুনর্জন্মগুলোতে কি থাকবে? আত্মা তেজস্वी থাকবে। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे यह 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए। बाबा বলছেন এখন সোনাও খাঁটি নয়, সোনাও কি আছে 9 ক্যারেট হয়ে গেছে, 24 ক্যারেট খাঁটি নয়। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं, তাই না? দেবী দেবতা এত সোনা পরতো, কাপড়েও সোনা জড়ি থাকতো। কি করে থাকতে পারতো? কেননা খাঁটি সোনার ওয়েটই থাকে না, যত খাঁটি অত হালকা, তাই না? बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। तो সেই শত প্রধান দেব প্রতিমা কি করে বেরোবে? যত লাইট মাইট আসবে, যত বাবার यादे থাকবো। वो है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों यात्रा करते हैं, তাই না? কোথায় যদি কেউ তীর্থ করতে যায় বা পুজো করতে যায়, তো আগে কি থাকে? প্রত্যেকটা তীর্থস্থানের কাছে ইয়া তো নদী থাকবে, ইয়া তো স্নান কুণ্ড থাকবে। আগে স্নান করতে হবে, কিসে? জ্ঞান স্নান। তারপরে প্রদীপ জ্বালাতে হবে, আত্মার জ্যোতি জ্বালাতে হবে, তবে গিয়ে পরমাত্মা মিলন হবে, তাই না? তো এই নিয়মও কী করে বানিয়েছে? সব সঙ্গম যুগের यादगार, তাই না? उसमें रूह और जिस्म दोनों यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है, तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं, তাই না? শিব বাবা তো সদা জ্যোতি স্বরূপে থাকে, ওর তো কোনো দেহ নেই, দেহের কোনো ফিলিংসই নেই, ওই জন্যে সে হলো সুপ্রিম পাওয়ার, সব সময় पावर हाउस। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े यह समझाते थे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह बहुत ऊंची दृष्टि है। तो कौन दृष्टि থাকা দরকার? आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई बहनों ना, आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टि। अंत तक यह पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है। अब हमको वापिस जरूर जाना है, তাই না? যাদের শরীর বুড়ো হয়ে গেছে, তো অটোমেটিক খেয়াল আসে যে আমাকে যেতে হবে, তো তার জন্যে প্রিপারেশন করি। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे,
बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। समझा जाता है अब वापस जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नयापन फिर पुराना होता है। तो आगे কেমন এসেছিলাম বাবার কাছে, কাঁটার গাছ। বাবা ফুলের চারা বানাচ্ছে, বাবা কালেকশন করছে সব দিক থেকে যে ফুলের চারাগুলো কোথায় কোথায় আছে। তো ভ্যারাইটি ফুলের চারা। তো বাবা বলছেন तो नयापन फिर पुराना होता है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वो खुशबू, वो ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। तो कांटा माना कोनो सुगंध नहीं। বাবা বলছেন যে হালকা ফুল সেটাতেও সুগন্ধ নেই, তাই না? সুগন্ধ মানে গুণের সুগন্ধ। बाप बागबान भी है तो खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। को तो गाना আছে না, মাঝি আমার নৌকো পার লাগিয়ে দাও। কোন মাঝি, কোন নৌকো, কখন নৌকোকে পার লাগাতে হবে, কিভাবে মাঝির কাজ করবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबर वार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज़ से भी दिखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसी को पता नहीं। आत्मा तो रॉकेट से भी दिखी जाती है, তাই না? রকেট চালনা করে না, সেকেন্ডে কোথায় চলে যায়। বাবা বলছেন আত্মা তো रॉकेट থেকেও तीव्र गतिते जाए। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बम्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बम्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही है, विनाश तो जरूर होना है, তাই না? শিব বাবা বলে অনেকবার যে অনেক সময়ে এইরকম হয় যে দেশগুলো নিজের ইগোতে, নিজের দেহ অভিমানে এসে ইচ্ছে করে এক্ষুনি এই দেশকে মিসাইল দিয়ে উড়িয়ে দিই। টার্গেট অলরেডি ফিক্স করা, শত্রু রাজ্যগুলোর উপরে, দেশগুলোর উপরে অলরেডি টার্গেট ফিক্স করে রেখে বসে আছে, শুধু রিমোট দাবলে হবে। কিন্তু বাবা কি করে, তখন মাথাটা ঘুরিয়ে দেয়। কেননা এখন থেকে বিনাশ শুরু হয়ে গেলে বাচ্চাগুলো তৈরি হলো না। তো ওই জন্যে বাবা বলছেন সব প্রিপারেশন হয়ে রয়েছে, বিনাশ তো জরুর হোনা है। बम्स ना छूटे विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा बोलছেন এটা তো হবেই হবে। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना है, তাই না? পুরো জঙ্গলে আগুন ধরবে, পুরো চারিদিকে মড়া পড়ে থাকবে। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो।
হব তো, সাক্ষী হয়ে দেখতে পারবো তো, চারিদিক মোড়া আর মোড়া পড়ে থাকবে, তার মধ্যে আমার স্থিতি শান্ত থাকবে, একরস থাকবে, পারবো তো, সেখানে আমার প্রিয়জনও থাকবে, সেই মোড়ার মধ্যে তো পারবো তো পাস করতে। অতটা আত্মিক দৃষ্টি, যার যত আত্মিক দৃষ্টি পাওয়ারফুল, যে এটা তো মোড়া পড়ে আছে, তো শরীর পড়ে আছে, আত্মার তো কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, আত্মা তো উড়ে চলেই গেছে, তাই না? তো এইরকম স্থিতি যার থাকবে, আত্মা দেখার স্থিতি, তার কষ্ট হবে না, তার দুঃখ হবে না যে শরীর গেল, আত্মা তো উড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল, ভালো জায়গায় গেল, তো ওর তো কিছু হলো না, ওর শরীরটা নষ্ট হলো। तो रोने आदि की दरकार नहीं, समय पर शरीर तो छोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म রাজাই में लेंगे। ওই জন্যে দাদিরা আমাদেরকে শ্মশান যোগ করাতো, লাস্টের সময়ের যোগ করাতো, বিনাশের সময়ের শ্মশান যোগ, তাই না? চারিদিকে মোড়া পড়ে আছে, তো কি ফিল করছি, তাই না? তখন না বড় ওয়ান্ডারফুল, মানে ভয়ও লাগতো, আর যা যা মাথায় থাকবে, মানে যত যা কিছু দুনিয়ার প্রতি যা কিছু থাকবে সব ওই সময় মনে পড়তো। এটা এটা ওটা ওটা, একে এটা বলা হলো না, এই তো চলে যাচ্ছি, দেহ ছেড়ে দিলাম, আত্মা বেরিয়ে গেল, চারিদিকে মোড়া পড়ে আছে, যা এটা হলো না, ওটা হলো না, তো কত কথা তখন মনে পড়ছে, তাই না? তো মাঝে মাঝে শ্মশান যোগেরও দরকার আছে, তবে তো কি হবে, ভিতরটা নাড়াচড়া হবে যে কোথায় কোথায় আমার অ্যাটাচমেন্টগুলো আছে, তাই না? তো দাদিরা এরকম আমাদেরকে বৈরাগী বানাতো। तो तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो पक्का আছে তো मैं राजकुमार बनूंगा, আছে সমান আছে, না দাস দাসীও চলবে, রাজকুমারের পিছন পিছন ওই পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে যাব, ছাতা ধরে যাব, তাও চলবে নাকি? না রাজকুমারী बनूंगा এইরকম। तो सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। বাবা বলছেন সাপ খোলস ছাড়ে, ওর তো কষ্ট হয় না, নতুন শরীর পাবো, খুশি খুশিতে খোলস ছেড়ে দেয়। বাবা বলছেন ওই রকম। कभी तो वो भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तो आज के কাজের মধ্যে বাবার সঙ্গে খুব ভালোবেসে গল্প করতে থাকবো, বাবাকে ইয়াদ করতে থাকবো। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं। तो কেমন ভাবে থাকবে আজকে বাবার সঙ্গে? কি বললো বাবা? ছোট বাচ্চা দেখেছেন কেমন মায়ের পিছনে বাবার পিছনে ঘুরতে থাকে, মা মা করতে থাকবে, বাবা বাবা করতে থাকবে, মা বাবা বরং ছিটকাতে থাকবে, তুই জান আরে ভাই ওইদিকে একটু তাক, সে কিন্তু পিছন ছাড়বে না, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম ছোট বাচ্চার মতন আমার পিছন পিছন থাকো। तो वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন ইয়াদ করবে ছোট বাচ্চার মতন, কিন্তু জ্ঞান ধারণ করবে বড় বাচ্চার মতন, যে আমি কতটা বাবার কথা ধারণ করেছি। नारद का मिसाल, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके, তাই না? নারদের গল্প আছে না, নারদ নারায়ণ নারায়ণ করতো, মানে বলতো দেব ঋষি, দেবর্ষি নারদ বলে,
দেবতাদের ঋষি মানে ধ্যান খুব করতো, এবার মুখে নারায়ণ নারায়ণ খুব করতো, কিন্তু ধারণা নেই, তাই সে দেবতা হতে পারলো না, লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারলো না। মানে যে দেবতাদের ঋষি সেই লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারলো না, তাই না? তো বাবা বলছেন কি চাই? ধারণা চাই, ভিতরে ধারণা চাই। यह सिर्फ लक्ष्मी को भरने की बात नहीं, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथा शक्ति करते ही आए हो। बाबा बोलছেন এই শিব বাবার আর বাচ্চাদের মিলন, এইভাবে পুরুষার্থ করা, এটা কোনো নতুন নয়। বাবা বলছেন আবার আগের কল্পেও এরকম সঙ্গম যুগে আমরা দেখা হয়েছিলাম, এখানে পুরুষার্থ করেছিলাম, আবার এর পরেও হবে, তারপরেও হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এটা প্রত্যেক কল্পে নির্ধারিত যে শিব বাবার কাছে বাচ্চারা আসবে আর এইভাবে আমরা পুরুষার্থ করব। हर एक समझ सकते हैं, हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। বাবা বলছেন চেকিং করো, দেহ অভিমানে কত টাইম থাকি 24 ঘন্টার মধ্যে, আর দেহি অভিমানী স্থিতি বিদেহী স্থিতি কত টাইম থাকে, কত পার্সেন্টেজ দেব? 30 হয়ে গেছে, 30% হয়ে গেছে। সারা দিনে কত পার্সেন্ট হবে? পাস মার্ক আসবে? বাবা তো বলেছে পাস উইথ অনার্স 80%, কিন্তু এখন কত অবধি হয়েছে সারা দিনে? বাবা তো বলেছে লাস্টের সময় নিরন্তর দেহি অভিমানী থাকবে, নিরন্তর বাবার ইয়াদে থাকবে, সে স্থিতি লাস্টে হবে, কিন্তু এখন কতটা হয়েছে? तो मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, यह मेरे अर्गंस है, हम सब पाठधारी हैं। तो आज के सारा दिन बुद्धिते की घुरबे? আমার বাল বাচ্চা না, আমার অমুক তমুক না, এও পাঠধারী, আমিও পাঠধারী, এও রোল প্লে করছে, আমিও রোল প্লে করছি। আগের জন্মে আর কেউ আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স ছিল, এরা ছিল না, এর পরের জন্মেও এরা থাকবে না, তাই না? হিসাব কিতাব সূত্রে এরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার হয়েছে, তাই না? কিন্তু আছে তো পাঠধারী, তাই না? তো বাবা বলছেন কি স্থিতিতে থাকবো? हम पाठधारी। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। তো ছোটোবেলা থেকে দেখো কত লোক ইন হলো, কত লোক আউট হলো, তাই না? কতজন আসলো, তাদের ভূমিকা করলো, আবার ওদের সঙ্গে হাই বাইও নেই, কোনো চেনা জানাও নেই, সে কোথায় কোন দূরে জগতে ছিটকে চলে গেল, স্কুলবেলায় কত ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল, তাই না? তারপরে আবার এক্ষুন আবার ওক্ষুন, মানে কতজন আসছে কতজন যাচ্ছে, মানে জীবন যেন একটা কি হয়ে গেছে, বাস হয় না, বাসে লোক উঠে আর নামে, তাই না? সেরকম অবস্থা হয়ে গেছে। তো বাবা বলছেন যে এটাই তো বেহদের নাটক, কত কলাকার আসবে, স্টেজে উঠবে, অ্যাক্টিং করবে, আবার নেমে চলে যাবে, তাই না? तो हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है, रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं, कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। यह भी कॉमन बात है, पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना,
आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना थे। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं, सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब तुमको शांत में रहना है। तो मीठे बच्चेগুলোকে কি করতে হবে? আজকে শান্ত থাকতে হবে। আজকে কোনো অশান্তি করা যাবে না। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वो सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट माने भरपूर छिलो আগেকার দুনিয়ার, আর এখন যেহেতু কোয়ালিটি নেমে গেল, বেকারি হয়ে গেল, তো ইনসলভেন্ট হয়ে গেল। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है, भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी कुछ नहीं मिलेगा। কি বললো বাবা? পাস হয়ে যাব তো অনাজ পানি কিছু পাবে না। তখন পাস হব তো, তখন বাবার ইয়াদ থাকবে, তখন বিদেহী অবস্থা থাকবে, তখন স্থিতি একরস থাকবে, একটু তো খিদে পেলে, খাবার না পেলে অবস্থা সাংঘাতিক। হ্যাঁ, তখন স্থিতি ঠিক থাকবে? तो कहाँ बाढ़ होती रहेगी, तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। কোথায় তো বন্যা ভেসে যাবে, আর কোথায় তো এক বুঁদ জলের জন্য কষ্ট পাবে। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसी को भी पता नहीं। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वो लौकिक हद का बाप और यह पारलौकिक बेहद का बाप। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का बरसा देते हैं। তো শরীরের বাবা এই জন্মে শরীরের জন্য সুখ সুবিধার সম্পত্তি দেয়, আর পারলৌকিক বাবা আত্মার বাবা। শিব বাবা পুরো 84 জন্মের সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে। नई दुनिया बन जाती है, यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। তো এটা হলো আয়রন এজ, লৌহ যুগ, তাই না? লোহা প্রকৃতির আবহাওয়াতে আসলে কেমন হয়? জঙ্ক লেগে যায়, টুকরো টুকরো ভাঙে পড়ে। তো এখানে মানুষেরও অবস্থা তাই। একদম কথাগুলো নিতে পারে না, পরিস্থিতিগুলো সামলাতে পারে না, অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় হৃদয়। আর সোনার দুনিয়া মানা কেমন আত্মারা থাকবে? সোনা সোনা কেমন থাকে? নো রিয়েকশান, অচল অডল অবস্থা, একদম একরস স্থিতিওয়ালা, ওর কোনো পরিবর্তন নেই, চমক এক মতন থাকে, তাই না? তো সেই রকম হতে হবে, তবে তো গোল্ডেন এজে ট্রান্সফার হবে। তো লাস্টের সময় স্থিতি কেমন চাই? সোনার মতন একরস, অচল অডল, কোনো পরিবর্তন নেই। সৃষ্টি নাটকে যেই ড্রামা চলুক, তবে তো সোনার জগতের সিলেকশন হবে, তাই না? तुम अभी संगम पर हो, दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया। কেউ যা কিছুই করুক, কিন্তু বাবা বলছেন তোমার মনের ভিতরে কারো ক্ষতি করার জন্যে এইটুকুও উদ্দেশ্য হতে পারে না। যে যা করছে করুক, তার কর্ম তার কাছে, কিন্তু আমার মনে কারো ক্ষতি করার ভাবনা বা ওর অমঙ্গল হোক, এই ভাবনাও আমি আনতে পারবো না, আমি ফেল হয়ে যাব।
তাই না? তো পাস হব তো। যে যা ক্ষতি করুক, সংকল্প আমার অমঙ্গল চলবেই না, পাক্কা। तो किसी के लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, আর অন্যদের প্রতি কোনো বিকারী দৃষ্টিবৃত্তিও আসবে না। अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झकमुई में টাইম গবায়া। বাবা বলছেন সারাদিন মলাই মস্তিতে থাকলে, প্রভু মস্তিতে থাকলে, নাকি ঝরমুই ঝগমুই করলে। ঝরমুই ঝগমুই মানা, আসল ঝরমুই ঝগমুই শব্দের মানে হলো অন্যের জানলাতে তাকানো, মানে আমারটা না দেখে অন্যেরটা দেখা। তো বাবা বলছেন যেটা বলে পিএনপিসি। তো বাবা বলছেন তো নিজের উপরে অ্যাটেনশন থাকলো না পিএনপিসি করে টাইমটা শেষ হয়ে গেল। बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। तो আজকে সারাদিন কি জিজ্ঞেস করব নিজেকে, আজকে বাবা কি বলেছে, তাই না? বাবার সঙ্গে কাজের মধ্যে গল্প করব। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है। दिल साफ रखनी है। दिल साफ माने কারোর অকল্যাণের ভাবনা আসবে না। তো সাফ দিল হতে হবে, হৃদয় সবার জন্য সমান। ঝরমুই ঝগমুই ব্রেকেটে ব্যর্থ চিন্তন, झरमुई झगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। যেই কথাগুলোতে আমার কোনো কাজই নেই, সেটাতে কোনো ইন্টারফেয়ার করা দরকার নেই। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई বোনও না। কি বললো বাবা? आत्मा भाई। अब वापस घर जाना है, अब वापस घर जाना है। यह अभ्यास पक्का करना है। यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो। बाप को याद करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। তো বাবা বলছেন আত্মা আত্মা ভাই ভাই। বাবা বলল না নিজেকে অ্যাক্টর মনে করব, আমিও অ্যাক্টর, ফ্যামিলি মেম্বার্সরাও অ্যাক্টর, সবাই অ্যাক্টর। আর বাবা বলছেন বিদেহী অবস্থা থাকব আর আত্মার স্বধর্মতে টিকে থাকব। वरदान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान
सत्यता की शक्ति धारण करने वाले स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को बाप के सत्य परिचय को, बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं, यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। तो के सत्य पथे चलते पारबे? जे निजेर आत्मा आसल स्वरूपे टिके थाकबे और बाबार भगवानेरो आसल स्वरूप के अनुभव करते थाकबे, सेई सत्य पथे चलार शक्ति राखे। उनके हर संकल्प, उनके हर संकल्प सदा सत्यता, सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। तार प्रत्येकटा संकल्प केमन थाकबे? दिव्य संकल्प थाकबे, श्रेष्ठ संकल्प थाकबे और सत्यता वाला संकल्प थाकबे। संकल्प बोल कर्म, संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क, और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। तार मनेर भावना, तार बोलचाल, तार कर्म व्यवहार, तार रिलेशनशिपेर जे व्यवहार, बाबा बोलছেন केमन थाकबे? डिवाइन, दिव्यता वाला थाकबे, ताई ना? साधारण कलिजुगीर मतन ना, दिव्यता वाला, असाधारण थाकबे। सत्यता को सिद्ध करने की, सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है, अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो लोकेराओ बोले ना जे यदि केउ मिथ्या बोले तो मेहनत करते हैं, मिथ्याटाके मने राखबो तो, एके एक रकम बोललाम ओके ओकरो, एबार काके कि बोलेछि तो मने राखते हबे, साराक्षण मने राखते हबे, ताई ना? ना होले आबार गंडगोल हबे, ताई ना? तो बाबा बोले मिथ्या बोला माने टेंशनेर काज,
আর সত্যতা তো সবসময় মুখ থেকে সত্য কথাই বেরোবে, তো আর ওর আর কোনো টেনশন নেই, সে আরামে থাকবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে সত্যকে প্রমাণিত করা দরকার পড়ে না, কিন্তু ঝুটকে বারবার প্রমাণ করে যে এটাই ঠিক, এটাই ঠিক, কত জোর গলা দিয়ে বলতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সচ্চ তো বিঠো নাচ, মানা সত্যতার মধ্যে আছো তো নাচতে থাকো খুশিতে। স্লোগান, সত্যি তো যেখানে একটুও ঝুট মিলাবট করতে চাই সেখানেই তো টেনশনটা শুরু হয়, তাই না? যেখানে সব কিছু ঠিকঠাক, হ্যাঁ, আরও 10টা মিথ্যা বলতে হবে, আবার মনেও রাখতে হবে, তাই না? আবার সেটাকে ঢাকার চেষ্টাও করতে হবে, তাই না? কত মেহনত করা লাগে, তাই না? কিন্তু সত্য তো কোনো ব্যাপারই নেই। স্লোগান, सकाश देने की सेवा करो, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी, तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। কি বললো বাবা? সমস্যা কিভাবে পালাবে? সকাশ দেবার সেবা করো, মনসা সেবা করো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে আত্মার স্বধর্মে থাকবো, আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টিতে দেখব, আমি অ্যাক্টর বলে সবাই অ্যাক্টর বলে মনে রাখবো, আর এই দুনিয়া থেকে যাবার সময়ে যাতে স্থিতি একরস থাকে, অচল অডল থাকে, তার জন্যে সাক্ষী দ্রষ্টা স্থিতির অভ্যাসও করব। ড্রামার প্রত্যেকটি দৃশ্যতে লোহা হলাম না কপার হলাম না সিলভার হলাম না গোল্ডেন হলাম, তাই না? কেমন স্থিতি থাকলো সেটাও চেকিং করতে হবে, তাই না? আর বাবা বলছেন সত্যতার পথে থাকবে, ঝুটের মিলাবট করলেই ঝামেলা, তাই না? আর সমস্যা কি করে যাবে? সমস্যা কিভাবে যাবে? সকাশ দিতে হবে, তাই না? চল, ওম শান্তি।